እዚኦም ትራቪስ ኣሌክሳንደርን ጆዲ ኣርያስን ይበሃሉ። ንመጀመርያ ግዜ ዝተረኸቡ ልኸም ኣውሮፓውያን ኣቆጻጽራ ኣብ መስከረም 2006 ኣብ ላስ ቬጋስ ኣብ ዝተገበረ ናይ ኩባንያ ኮንቬክሽን ኣኼባ እዩ ነይሩ። ጓል 26 ዓመት ዝኾነ ጆዲ ኣርያስ ፎቶግራፈር እያ። ወዲ 29 ዓመት ዝኾነ ትራቪስ ኣሌክሳንደር ድማ ካብ ዓበይቲ መሸጣታት በዓል ሞያነቱ ብተወሳኺ ኣነቓቓሒ መደረ ዝገብር ወይ ሞቲቬሽናል ስፒከር እዩ። ጆዲ ኣርያስ ትኾን ትራቪስ ኣሌክሳንደር ልክዕ ኣብ ዝተራኸቡሉ ቅጽበት እዩ ነይሩ ነንባዕሎም ዝተፋተው። ኣብቲ ዕለት ተቐራሪቦም ተዛረቡ። ካብኡ ድማ ኣብታ መዓልቲ ንሳ ኣሌክሳንደር ንጁዲ ድራር ጋበዛ። ንነዊሒ ሰዓታት ድማ እናተዘራረቡ ጸንሑ እሞ ትራቪስ ኣሌክሳንደር ሎቢኔር ንዝተባህለ ዓርኪ ደው ኢሉ ክምርዐዋ ዝደልየ ዓይነት ጓል ረኼባ ክብል ብደስታ ነገሩ። ኣሌክሳንደርን ጆዲ ኣርያስን ድሕረት ናይቲ ስራሕ ኼባ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ላስ ቬጋስ ናብ ዝርከቡ መዘናግዒ ቦታት ተጓዓዙ። ንዝረኣዮም ሰብ ንሓደ መዓልቲ ኣፍልጦ ዘለዎም ኣይመስሉን ነይሮም። ኣብቶም ዝጎብነይዎም ቦታታት ፎቶ ተላዓሉ እሞ ትራቪስ ኣሌክሳንደር ነቶም ፎቶታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታቱ ለጠፉ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ እቶም ፎቶታት ንመሓዙቱ ብምልኣኽ ንጆዲ ክንደየናይ ከም ዝፈትዋን እናተንከባኸማ ከም ዘሎን ገለጸሎ። ብቐጥታ ንመሓዙቱ ብኢሜይል ዝለኣኾ መልእኽቲ ድማ ከምዚ ይብል: ንጁዲ ንዘላለም ናይ ህይወተይ ኣጋር ገይረ ክንደይ ዝኣክል ዕድለኛ ከም ዝኾንኩ ክሳብ ዝፈልጥ ተሃንቲ ኣለኹ። ብጣዕሚ ገራሚት እያ ይብል። እቲ ዝለኣኾ መልእኽቲ ጆዲ ኣርያስ ድማ ኣሌክሳንደር ክንደየናይ ደስ ዝብል ሰብ ከም ዝኾነን ሓቢሮም ክነብሩ ትምኒታ ምዃኑን ገለጸትሉ። በዚ መልክዑ ድሕሪ ምፍላጦም ነናብ ዝመፁሉ ዓዲ ተመለሱ። ምንም እኳ ንሳ ኣብ ኣሪዞና ግዛኣት ኣብ ሜሳ ከተማ ንሳ ድማ ኣብ ካሊፎርኒያ ግዛኣት ኣብ ፓልሞ ከተማ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ዋላ እኳ ይንበሩ እምበር ንውሕዳት ተዋርሒ ብናይ ርሕቐት ፍቕሪ ውሽጢ ድሕሪ ምጽንሖም እዩ ነይሩ ትራቪስ ኣሌክሳንደር ናብ ካሊፎርኒያ እናተጓዓዘ ናይ ፍቕሪ ግዜያታት ምሕላፍ ዝጀመሩ። ኣብዚ ማእኸል ኣሌክሳንደር ግን ሓደ ነገር ክርብሾ ጀመረ። ንሱ ድማ ናይ ሞርሞር ሃይማኖት ትእዛዝ ብምጥሓሱ እዩ ነይሩ። ምንም እኳ መብዛሕቶም ሃይማኖታት ካብ ሓዳር ወፃእን ዘሎ ጸታዊ ርክብ ይኸልኩል እምበር ኣብ ናይ ሞርሞን እምነት ግን እቲ ነገር ይኸርር እዩ። ቅድሚ ሓዳር ጸታዊ ርክብ ብጥብቂ ዝተኸልከለ እዩ። ኣሌክሳንደር ድማ ምስ ጆዲ ናይ እምነቱ ትእዛዝ ብምጥሓስ ሓቢርዎ ሃሪሱ እዩ። ብተወሳኺ ጆዲ ናይ ሞርሞን እምነት ተኸታሊት ብዘይምዃና ድማ ብእምነቱ ተኸስኪሱ ንዝዓበየ ኣሌክሳንደር ድርብ ጥፋት ኮኖ። ንጁዲ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብዝበለጸ እናፈተዋን እናፈተወቶን ዋላ እኳ ትምጻእ እምበር ነቲ ናይ ሞርሞን እምነቱ ተኣማንነት ናይ ሰንበት ተምሃሮ ኮይኑ ዝዓበየ ከምኡውን ኣብ ምግልጋል ንዝርከብ ኣሌክሳንደር ምስ ጁዲ ዝነበሮ ነገር ኩሉ ናይ ጥፋተኝነት ስምዒት እናኸበደሉ መጽእ። ካብኡ ድማ ኣሌክሳንደር ንጆዲ ኣርያስ ናብ ናቱ እምነት ብምምጻእ ንዓ እውን ንዘይምስኣን ንባዕሉ እውን ካብ ጣዕሳ ንኸድሕን ሓሰብ እሞ ናይ ሞርሞን እምነት መምህራን ሒዙ ንጁዲ ኸምህራ ጀመረ። ጁዲ ድማ ኣብ ዝነበረትሉ ናይ ፍቕሪ ዓይኒ ብዝኾነ ይኹን ምድራዊ ምኽንያት ንኣሌክሳንደር ናይ ምፍላይ ድሌት ስለ ዘይነበራ ግዜ ከይወሰደት እውን ተጠመቐት እሞ ናይ ሞርሞኒዝም እምነት ምቕባላ እውን ኣወጀት። ድሕሪዚ ድማ ጁዲ ናይ መውፅኢን መእተዊን ሰዓት ትቆጻጸሮ ኣብ ዋዕሉ እትሓተት ድሕሪ ስራሕ ዘሎ ግዚኡ ኩሉ ንዓኣ ንኽገብረላን ክተጭንቆ ጀመረት። ነዚ ባህርያ እናስተውዓሉ ዝመፁ ናይ ኣሌክሳንደር መሓዙት ነገረ ስርሓ ኩሉ ካብ ልክዕ ዝሓለፈን ሓዱሽ ነገር ምዃንን ምዝራብ ጀመሩ። ጆዲ ኣርያስ ሙሉእ ትኹረት ኣሌክሳንደር እዩ። ሓቢሮም ኣብ ዝኾኑሉ ግዜ ናብ ሽንቲ ቤት እንትኸይድ እኳ ተኸቲላቱ ኸይዳ ብደገ ኣብቲ በሪ ተለጢፋ ስልኪ እናተዛረበ እንተኾይኑ ንኽትሰምዖ ፃዕሪ ትገብር። ኢሜይሉን ናይ ማሕበራዊ መራኸብታቱን ኩሉ ኸመይ ጌራ ከም ትኣቱ ከይተፈለጠ ሕድሕድ ዝገብሮ ናይ ቃላት ይኹን ናይ ጽሑፍ ልውውጡ ክትከታተሎ ጀመረት። ካብኡ ዝበኣሰ ድማ ኣሌክሳንደር ዝፀሓፎም ኢሜይላት ኩሎም ናብኣ እውን ንኽመፁ ገበረት። ሓደ መዓልቲ ትራቪስ ኣሌክሳንደር ከም ዝተለመደ ንጆዲ ኣርያስ ንምርካብ ናብ ካሊፎርኒያ ተጓዓዘ። ብዙሕ ግዜ ምስ ጆዲ ናብ ዝራኸበሉ ሂውዝ ናብ ዝተባህለ መሓዙኡ ብምኻድ ክጽበያ ጀመረ። ጆዲ ኣርያስ ኣብ ኣሌክሳንደር ዘለዋ ቁፅፅር ብዝበለጸ እናጠንከረ ምዃኑ ዝተረዱ ክልቲኦም መሓዙቱ ሂውዝን ሎቬነርን ጆዲ ክሳብ ትመጽእ ሓደ ሓደ ዝተሰምዖም ነገር ምዝራብ ጀመሩ። እዛ ቆልዓ ባኻ ዘለዋ ቁፅፅር ኩሉ መፍርሒ እዩ በልዎ። ከመይ በሎም ስጋኣቶም ኩሉ ድማ ነገርዎ። ኣብ መጨረሻ ግን ኣሌክሳንደር ነቲ ስጋኣቶም ብምቅዋም ጆዲ ኣርያስ ብጣዕሚ ለዋሃን ምቅርትን ከም ዝኾነት ከምኡ ድማ ብጣዕሚ ከም ዝፈትዋ ነገሮ። እዚ ሓሳቦም ንኣሌክሳንደር እናነገርዎ ኣብ ዘለውሉ ሰዓት ሂውዝ ዝተባህለ መሓዙኡ ሕጂ እውን እኮ መፂኣ በሪ ተለጢፋ እናሰምዕትና ትህሉ ትኾን እያ በለ እሞ
سوق نخولو بإيدو ملكت هابو نابت بر خيدو قصب بيلين تخفتو لك عينيرو جودارياس مسيا عبت بر خوينا الناس ومعتم يا نيرا يوز كم زولكو عينة ملكت ناب دحريت زيرون تريوم ألكسندر بزيمي ما نابت بر تندر ديرون تخيد جودارياس دويلا رخبا جودو دما عبكن دم دنقاصا قاصا بنديت تغايرو نتم حازو ترايتو أو عينا لعل زخون قطع الرد ما نبر يوز كم زبولو أب قاصا زرا هو قطع وشت النهالنا قزانا خيتا كاصلو فرحين رد ما بل كمو خوينون جن ترافيس ألكسندر تراحزي كونس جودارياس ون ببستو سنة ناب أريزونا ميسان نامست نايفر قزيوم محلافهم قوصلو كوين جن دحرزنا جودارياس أب ألكسندر تقور قوصترن كتتلن لكو عنقدونا حلفين اي مباس يوم مغنيات كون نسترطرو تحد حد نقر مبرار ما بدخم إيميلون محبراو مرخبتاتون كله ما بيدايو ترافيس ألكسندر كل نقر كاو من دعال مسكونو سلامو موريتو لك عخاب زراخبو عب حمشتو ورحم تفلالي جودارياس جن تفلالينا اينا كابزو لدحر سومون كابتو تنبرو لكالفورنيا قزات دقيقة نابتا ألكسندر زنبرو لأريزونا قزات ميسا ختما أبغزو تقاط خارياتوت ني ألكسندر محازوت بنا جودارياس كونتات بتعم تقرم جودارياس كتسيلا ني ألكسندر قزا مئتو كورسلت فولتون كمون بتناي قراج نخلبي لبز قدفو مئتو ستتيلا نابغزو ممسا جمرت ترافيس ألكسندر دحر مفلاي نابغزو ستت نابلت ممسا ولا كوينا ددنبر لكع مسترايو قنت تحيزوم نابتناي مدقوسي عرات مقويا يسوس كون ألكسندر مسجود حاويرو كون كم زيبل وصيني قندما كاب فقاد وصاب جوزنا ترخبت عبت عراوت قزي محلافهم قصلو ازوم نقرات قصيلو من هالو ترافيس ألكسندر ليسا مستبهال قوال تفالتمو مسام مرخاب جمر حجي مسجود زلو ونقر مولو بمولا قوارصو جودارياس نزا حد شركو بصحتمو ليسا نستبهالت قوال قزا تالال شارخبتا مس ألكسندر زلو ونقر بفتنة دو نختبلون أتنك قطانا فرار حتى وينقن ترافيس ألكسندرن ليسان ركبهم قصل جودارياس ألكسندر نليسا كرخوا كخيودي لعب تحسول لمعلتي أن أتوت نايمكينو قاما مقراصن متنفاسن جمر سلست تكباراوزي ألكسندر عزراري وايفلت ملسا دما أنا خمزة يقبر نزبلي نيرو جودارياس عمي ساريو زنا خوين أبنا ألكسندر قزا تقان تقا نشمون توارح دحر منبرا عمي زيان خلتش حن شمون تناب تزمصوت اللو كالفورنيا نابتون بيتسبات ملس بزدما ترافيس ألكسندر عرفت تسمع ألكسندر ناجود كونتات كندينا يكچنو خمسنع زرايا لدما نمحازو تخلم بمدوال جدوكو كاميسا تقليلا خيدا بتعم دسيلن يزلو كاب حجي سلاماو هيوتي كملسيو ازي هيوتي كم بحدش كم بجماري خبل بدستا نقرو يخون انبر من مكوا جودارياس كاب أريزونا تقليلا ولا كوا تخيد انبر مس ألكسندر مدوالن ملختات ملواتهم قصلو أبسنا غلطش عن شمونتن مجمبريا ألكسندر ميمي مزتبالت ناي مرمون هايمانوت تختاليت مزغونت قوال بمخوان مكسيكو كانكون كتما بزركب حدا كوبانيا أخيوان مركب قصر حاز اتا أخيواز مرهن مدرن خقبر بروغرام ستحازولن دما ترافيس ألكسندر كون نزي دما استمرتلو ترافيس ألكسندر ناي موتيفيشنال سبيكر وي من نغاق حزرباتات بمقاري فلت سلزنبري نزناي مكسيكو قعزة خمز قبر يدواولان بلاختي الله وطان مزنبرت جودارياس ناقير واي كابو دما مكسيكو كانكون كتما ناي آخي وقن بخونتات ناتقورو ترافيس ألكسندر نحابيراتو نتمسمي مزتبالت قوالن قديموم كاتو يوم تبايلو من ناتتصبيوم يمنيرو أبز قزيزي يوز التبالن ألكسندر عاركي نا مكسيكو خمز قعازي فلت سلزنبرا نا ألكسندر دولل سلكو ونيا العلم اتمحازو هيوز دقيمونا ألكسندر نقوع زخازور لي نقارات انتا يوم الملغت الآخل ألكسندر حجونا يملسل مكسيكو نتاخيوان غمر استمر ترافيس ألكسندر كرمو وحدات معلتا تقدموا مكسيكو خركبي قبونير كوينغن ألكسندر أبز تبالو معلت خبت صحيكال نايتا خيوان متحابة برتدما دويلوم سلك بزي ملعلو نصبيك كالنا اينا أقدم كاختركب لكا زبل ناي دمس ملغتنا بإيميلو سددل ألكسندر نعوم وني ملسل موسونا مكسيكو حبيراتو نخطو قعزت تدالوت ميمي دولتلو حجو وني ملسل كابو دما اتانا مكسيكو أخيوان خقبر حدا معالتن ترفو
ሚሚን ካልኦት ክልተ ሰባትን ናብ ትራቪስ ኣሌክሳንደር መንበር ገዛ ምርሑ። በቲ ጋራጅ ገይሮም ናብቲ ገዛ ምስ ኣተዉ ዛክ ቢሊንግ ዝተባሃለ ምስ ኣሌክሳንደር ናይ መንበሪ ገዛ ከባቢ ዝነብር ዓርኩ ረኸብዎ እሞ ትራቪስ ኣሌክሳንደር ሪኢኻዮ ዲኻ ብሞባይል ሓተተው። ኣሌክሳንደር ኮ ናብ ሜክሲኮ ኸይዱ ይበሎ። ሚሚ ድማ ብጭራሽ ኣብ ሜክሲኮ የለን፣ እቶም ሰባት ኣብኡ ከምዘየለና ደውልና እዮም ነይሮም። ጽባሕ ሙሱ ናብ ሜክሲኮ ግዴታ ክንከድ ኣለና በለቶ። ኣብዚ ግዜ ቤሊንግ ተወዛገበ። ናብ ናይ ኣሌክሳንደር ክፍሊ እውን እናመርሖም ከዱ። ካብኡ ድማ ቤሊንግ ናይ ኣሌክሳንደር ክፍሊ በሪ ኸፊቱ እንተኣቶ እቲ ምንጻፍ ብደም ጠልቂ ይረኸቡ። ኣብ ድንጋጾ ውሽጢ ኮይኖም ብዝበለጸ ናብ ውሽጢ እንተኣቱ ናይ ትራቪስ ኣሌክሳንደር ኣካላት ኣብ ሻወር ተቆራሪጹ ረኸቡ። ሽዑ ንሽዑ ናብ 911 ናብ ፖሊስ ደወሉ። ናይ ሚሳ ፖሊስ ኣብቲ ቦታ በጽሐ። እቲ ናይ ወንጀል መርማሪ ሲባን ፍሎሬስ ነቲ ብደም ዝጠልቀየ ናይ ኣሌክሳንደር ክፍሊ ብጥንቃቐ መርመሮ። ድሕሪኡ ድማ መርማሪ ፍሎሬስ ናይ መጀመርያ ነገር ኣብዚ ክፍሊ ውሽጢ ዓብዪ ናይ ሞት ቅልስ ነይሩ ኢለ እየ ዝሓስብ በለ። ኣብዚ ቦታ ሓደ ሰብ ናይ ካልእ ሰብ ህይወት ኣጥፍዩ እዩ። ዘጥፍኦ ሰብ ድማ ናይቲ መዋቲ ምሟት ምርጋጽ ስለ ዝደለየ በዚ ልክዕ በቲ ናይቲ መዋቲ ኣካል ጨኪኑ ኣሎ ድማ በለ። ድሕሪኡ ድማ እቲ ናይቲ ፖሊስ ምርመራ ከም ዝጠቆሞ ትራቪስ ኣሌክሳንደር እንተነኣሰ 27 ግዜ ብኻራ ተወጊ እዩ። ሽክና ርእሱ ንበይኑ ኣብ ጠረጴዛ ዝተቐመጠ እንትኾን እቲ ዘገርም ነገር ኣብቲ ሽክና ርእሱ ግንባር ብጥይት ተወቂዑ እዩ። ፖሊስ ኣብ ናይ ኣሌክሳንደር መንበሪ ገዛ ውሽጢ መርሚረ ካብ ዝረኸቦ ምልክታት ውሽጢ ነዊሕ ቡናማ ጸጉርን ኣብቲ ገዝኡ ኣብ ዘሎ ናይ ክዳን መሕፀቢ ማሽን ውሽጢ ካሜራ ረኸበ። ናይ ኣሌክሳንደር ኣስካሬን ካብ ዝርከብ ኣብ ሰዓታት ውሽጢ ፖሊስ ንጁዳ ኣርያስ ደው ኢሉ ስለቲ ጉዳይ ትፈልጦ ነገር እንተሃልዩ ሓተታ። ጁዳ ኣርያስ ድማ ኣሌክሳንደር ኣብ ዝተቐተለሉ ዕለት ፈጺማ ኣብ ኣሪዞና ውሽጢ ከም ዘይነበረ ተዛረበት። ይኹን እምበር ፖሊስ ምርመሩ ቀጸለ። ኣብ ናይ ኣሌክሳንደር መዘከር ኣገልግሎት ንምርካብ ጁዳ ኣርያስ ናብ ኣሪዞና ብምኻድ ኣብቲ ናይ ሓዘን ቦታ ተረኸበት። ኣብቲ ዝተረኸበትሉ ወቕቲ ናይ ኣጻብዕቲ ዓሸራ ንኸገበረላ ብፖሊስ እንትሕተት ምስ ምዕማዓ ገለጸት። ናይ ኣጻብዕቲ ምርመራ ዓሸራ ድሕሪ ምሃባ ናብ ካሊፎርንያ ተመለሰት። ካብኡ ድማ ናይ ኮምፒተር ፎረንሲክ መርመርቲ ኣብ ሓደ ደንጋፂ ነገር በጽሑ። ኣብ ናይ ኣሌክሳንደር ናይ ክዳን መሕፀቢ ማሽን ውሽጢ ዝረኸብዎ ናይ ካሜራ ሜሞሪ ካርዲ እንተኸፍትዎ ትራቪስ ኣሌክሳንደር ኣብ ዝተቐተለሉ ዕለት ምስ ጁዳ ኣርያስ ዝተለዓልዎም ፎቶታት ረኸቡ። ድሕሪኡ ድማ እቶም ፖሊሳት ነቲ ኣብ ሓዘኑ በፂሓ ናብ ካሊፎርንያ ዝተመለሰት ጁዳ ኣርያስ ንምሓዝ ናብ ካሊፎርንያ ኸድዑ። ፖሊስ ናብ ካሊፎርንያ ኸይዱ ንጁዳ ኣርያስ ሒዙ ኣብ ዝምርመረሉ ወቕቲ ጁዳ ኣሌክሳንደር ህይወት ኣብ ዝሓልፈሉ መዓልቲ ምንም እኳ ኣብ ካሊፎርንያ ኣብ ዝርከብ ገዛ እንተዘይነበረት ሓዱሽ ዝተፋለጠቶ ሪያን በርነስ ዝተባሃለ ሰብ ንምርካብ ናብ ዩታ ከም ዝተጓዓዘትን ካብኡ ድማ ኣብ መንገዲ እናሃለወት ስልካ ቻርጅ ብምዕፃኡ መንገዲ ጠፊእዋ ንጽባሓይቱ ምስ ሪያን በርነስ ከም ዝተራኸቡ ገለጸት። ናይ ዩታ ነባሪ ዝኾነ በርነስ ብግድዩ ጁዳ ኣርያስ ናብ ዩታ ትመጽእ ከም ዘላ ድሕሪ መንጋራ ወፂኡ እንተእልሻ ኸግንያ ከም ዘይከኣለን ን4 ግዜ ዝኣክል ኣበይ ከም ዘላ ንኽትነግሮ ናይ ድምፂ መልእኽቲ ናብ ኢሜይል ከም ዝለኣኸላን ንሳ ድማ ከም ዘይመለሰትሉ ንጽባሓይቲ ከም ዝተራኸቡ ንፖሊስ ገለጸ። መርማሪ ፍሎሬስ ኣሌክሳንደር ቅድሚ ምቕታሉ ውሕዳት ሰዓታት ቅድም ኢሉ ጁዳ ኣርያስ ሓቢራ ዝተለዓለቶ ፎቶ ዋላ እኳ እንተረኣያ ብጭራሽ ኣነ ብትገበን የለኹለን ክትብል ክሓድት። መርማሪ ፍሎሬስ ክንደየናይ ዝኣክል መረዳእታታት ዋላ እኳ የቕርቡ እምበር ኣሌክሳንደር ህይወት ኣብ ዝሓልፈሉ ዕለት ኣብቲ ክፍሊ ከም ዝነበረት ክትቅበል ኣይደልየትን ክብል ተዛሪቡ እዩ። መርማሪ ፍሎሬስ ከም ዝተዛረቦ ኣሌክሳንደር ቅድሚ ምሟቱ ሓደ ሰሙን ኣቐዲሙ ሓደ ሽጉጥ ካብ ናይ ጁዳ ኣርያስ ኣባ ሓጎታታ ገዛ መጥፍኡ ፈሊጥና ኢና ድማ በለ። እቲ ዝጠፍአ ናይ ኣባ ሓጎታታ ሽጉጥ ዘእትዎም ዓረራት ድማ ኣብ ናይ ኣሌክሳንደር መሕፀቢ ገዛ ምስ ዝተረኸቡ ዓረር ሓደ ዓይነት ኮይኑ ተረኺቡ እዩ። ጁዳ ኣርያስ ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣተወት። ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝኣተወትሉ ጽባሕ ግን ሓሳባ ቀይራ ኣሌክሳንደር ኣብ ዝተቐተለሉ ዕለት እወ ኣብቲ ክፍሊ ነይረ እየ ክትብል ነቶም ፖሊሳት ኣመነት። ካብኡ ኸሽ እንታይ ተፈጢሩ ንዝብል ናይቶም ፖሊሳት ቀጻሊ ሕቶ ጁዲ እንትምልስ ኣብቲ ዕለት ንጎ ሰዓት 3 ከባቢ ኣብ ናይ ኣሌክሳንደር ገዛ ከም ዝበጽሐትን ሓቢሮም ከም ዝሃረሱን ተዛረበት። ድሕሪኡ ድማ ተላዒሎም ኣብ መሕፀቢ ክፍሊ ኣትዮም ፎቶግራፋት እናልዕለት እናሃለወት ኣሌክሳንደር ንምቕታል ኣቂዶም ናብቲ ገዛ ዝኣተዉ ገጾም ዝተሸፈኑ ክልተ ወድን ጓልን ጥቕዓት ከም ዘብጽሑ ለብራሃረት። እታ ቐታሊት ነብሲ ጓል ድማ ንማንም ከይትዛረበ ጠንቂቓ ከም ዘውፅአታን ምናልባት ድማ እቲ ዝረኣያቶን ፖሊስ እንተተዛሪባ
ንቤተሰባ ከም ዝቐትሉላ ከም ዘፈራርሕዋ ገለጸት። እቶም ናይ ፖሊስ መርመርቲ ግን ነዚ ናይ ጁዲ ታሪክ ኣይኣመኑውን። ጁዲ ኣርያስ ኣብ ናይ ኣሌክሳንደር ሞት ናይ መጀመርያ ደረጃ ናይ ቅትለት ገበን ተኸሳሲት ኮን። ጁዲ ኣርያስ ናይ መጨረሻ ፍርዳ እንትጽበ ካብ 4 ዓመታት ንላዕሊ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጸንሐት። ኣብ ጥሪ 2013 ግን ንጁዲ ኣርያስ ንሞት ቅፅዓት ከፍርድላ ዝኽእል ፍርዲ ተጀመረ። ኣብዚ ግዜ ጁዲ ኣርያስ ቅድሚ ሕጂ ንመርመርቲ ካብ ዝተዛረበቶም ታሪኻት ፈጺሙ ዝተፈለየ ታሪክ ነቲ ቤት ፍርዲ ተዛረበት። ንትራቪስ ኣሌክሳንደር ባዕላ ከም ዝቐተሎት ተገለጸት። ኮይኑ ግን እቲ ተግባር ዝፈጸመትሉ ንባዕላ ካብ ጥቕዓት ንምክልኻል ክትብል ከም ዝኾነት ድማ ኣብርሃረት። ቅድሚ ሕጂ እውን ምስ ኣሌክሳንደር ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ኣካላዊ ጥቕዓት የብፅሕላ ከም ዝነበረ እውን ተዛረበት። ይኹን እምበር ትራቪስ ኣሌክሳንደር ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣይኹን ኣብ ካሊእ ሰብ ኣካላዊ ጥቕዓት ከም ዝፈጸመ ዘርኢ ዝኾነ ዓይነት መረዳእታ ኣይተረኸበ። ናይ ትራቪስ ኣሌክሳንደር ሓው ዝኾነ ስቴቨን ኣሌክሳንደር ከም ዝበሎ ድማ እዛ ጓል ሓወይ መቕታላ ከይነኣሰ ሽሙ ብምጥፋእ ዳግም ትጎድእ እያ ዘላ በለ። ከም ናይ ኣውሮፓውያን ኣቆጻጽራ ኣብ ጉንበት 2013 እቲ ዳኛ ንጁዲ ኣርያስ ብናይ ኣሌክሳንደር ሞት ናይ መጀመርያ ደረጃ ቅትለት ጥፋተኛ ምዃና ገለጸ። ካብቶም 3 ዳኛታት እቲ ሓደ ጁዲ ናይ ሞት ፍርዲ ይግባእ ይበለ። እቶም 2 ዳኛታት ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓመታት ይቅርታ ዘይግበረሉ ናይ ዕድመ ልክዕ እስራት ብምፍራዶም እዚ ናይ ዕድመ ልክዕ እስራት ተግባራዊ ተገይሩ እዩ። ጁዲ ኣርያስ ኣብ ዝተገብረላ ቃለ ምሕተት ድማ እቶም ዳኛታት ኣብ ናተይ ቦታ ኮይኖም እንተዝሓስብዎ ነይሮም ካብ ናይ መጀመርያ ደረጃ ናይ ቅትለት ገበን ናብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ናይ ቅትለት ገበን ከም ዝኽሰስ ተስፋ ገይረ ነይረ እየ ግን ኣይኮነን ክትብል ገለጽ። ጁዲ ኣርያስ ኣብ ኣሪዞና ውሽጢ ኣፐርቬል ቤት ማእሰርቲ ድማ ትርከብ። ግዜ እናሓለፈ እንትኸይድ ናይ ትራቪስ ሓው ዝኾነ ስቴቨን ኣሌክሳንደር ሓወይ ቆንጆ ሰበይቲ ተመርዒን ቆልዑ ወሊድን እቲ ዝሓቑ ከም ዝተሓልወ ካብ ዝነብር እየ ዝሓስብ ነይረ። ኩሉ ነገር ግን ከም ዘይኾን ኮይኑ እዩ። ክሳብ ሕጂ ካብ ቅድመይ ዘይጠፍእ ሰሓቑ ጥራሕ ኣብ ሕሊናይ ተሪፉ እዩ ድማ ይብል። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎማዓንቲ ታሪኽና ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም።